Hello vlog! Naglakaw day ta karon no kay magpalit tag lechon manok. Nagtan-aw manggod ta sa vlog ni Jeyoong napag-ugod unya nagmerinda manggod silag manok. Naglaway man ta so magpalit ta. Diri day may gapalit og manok guys kay lamion ni ilang manok diri. Manatagpalit guys, so mauli na tani kay gutom na jud kayo aning orasa ba. Sala jud ning Jeyoong ba mo lang nakalakaw tag pinangahat. Mao manggod ni siya among ginatan-aw permente og wala milingaw gud. Kayo naman tay tao ginang kainggitan kay si Jeyoong na lang gyud kinsa bagoy dili mainggit ana sa ilahang pamilya no. Halos tanan manggod ta gusto mo lambo sa kinabuhi kinsa bagoy dili gusto. Gatan-aw ka sa ilahang vlog masabtan ra gid nimo akong ginaingon karon. Mao nang mas maningkamot pa ta. Dili man gyud pareha sa ilaha pero at least kanang kauban nimo permente imong pamilya ba. Lisod magigini siya himuon no pero at least mag-try ta. Para pag-abot sa panahon makaingon ka sa imong sarili ba nga wa man ko nagmahay at least nag-try ko. Mao nang laban lang gyud ta permente sa atong kinabuhi no. Mao lang to guys sa sunod na pod.